Siap. Tes. Cek, cek. Oke nih. Cek. Ya. Tes. Saya ulangi, shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa baik di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar Biasa baik di dalam Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur pada hari ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di dalam kebaktian umum yang pertama di Gereja Kristen Baptis Jakarta Jemaat Cengkareng. Pagi hari ini kembali kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Dan juga tidak lupa kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Firman pagi hari ini disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Yudin, mungkin Bapak Ibu belum kenal. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di GKBJ Samanhudi. Bapak Ibu nanti perkenalan lebih lanjut pas Ramatama setelah ibadah. Dan pagi ini firman Tuhan akan diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Dan juga kita pagi ini akan memberikan persembahan, satu kali persembahan untuk kas umum gereja. Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Yang siap boleh bangkit berdiri. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini sungguh mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan kami untuk berdiri di rumah-Mu ini. Kami masih sungguh bersyukur, masih diberikan kesempatan boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Untuk terutama kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah sebagai respon kebaikan-Mu saat ini kami ingin beribadah, berbakti dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman, Guru Injil Yudin dan juga Saudari Vivi yang akan menerjemahkan. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Firman boleh disampaikan menjadi nasihat bagi kami, menjadi berkat bagi kami, bisa juga menjadi teguran bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tapi jadikanlah kami pelaku firman. Terpujilah namamu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Bapak Ibu, minggu lalu baru kita merayakan Paskah dan hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Begitu besar pengorbanan Tuhan bagi kita, begitu besar pengorbanan Allah mengutus anaknya untuk menebus kita semua. Dan saat ini dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan menyembahnya, dengan memujinya, dengan segenap hati kita. Dengan apa akan ku balas? Dia Allah kita, Allah yang setia. Kau Allah yang setia,
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Naikkan syukur kita karena Dia terlalu baik untuk kita. Kaulah harapanku. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Kaulah harapanku. Hanya Yesus harapan kita. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Biarlah saat ini kita hanya menyembah Dia. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita flashback ke belakang. Berapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Bahkan minggu lalu baru kita merayakan di mana Dia rela mati menyerahkan nyawanya untuk kita yang harusnya binasa. Bapak Ibu, pikirkan dengan apa kita membalas semua kebaikannya itu. Naikkan doa Bapak Ibu. Mengucap syukurlah untuk semua kebaikan. Dia teramat baik bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang dahsyat.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kita bersyukur Allah kita begitu baik untuk selamanya. Dia tetap baik bagi kita, termasuk Dia terus memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Mintalah pengampunan daripada hidupmu akan dipulihkan. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyertaimu. Jangan ragu, apapun kesalahan kita, katakan kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang akan mengampuni kita. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Mari kita tayangkan diri kita masuk di dalam doa kita. Kita menghampiri hadirat-Nya bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan ungkapan terima kasih yang begitu dalam karena Tuhan mau mengampuni kita. Bapa, dengan segenap hati kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Karena kami terus merasakan dan menikmati kasih sayang Tuhan kepada kami yang terus membimbing kehidupan kami. Walaupun seringkali kami jatuh lagi. Tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau rindu kami selalu datang kepadamu karena Engkau menyediakan pengampunan itu bagi kami. Dan hari ini kami mau datang kembali mengucapkan, memohonkan pengampunan daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan menolong kami juga supaya dari hari ke hari kami semakin boleh mengasihi Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menaklukkan dosa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur waktu kami jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kami, mengangkat kami kembali. Sehingga kami boleh Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan. Maka kami ingin mempersembahkan ibadah kami hari ini untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami menerima pengampunan itu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan berkati kita. Untuk mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui hamba-Nya Musa, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu datang ke tempat ini, siapa yang datang dengan hati yang bersuka cita? Boleh angkat tangannya. Kalau kita bersuka cita, mari sama-sama kita angkat pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak pujikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, waktu hari Senin, saya kebetulan bersama Guru Injil Advent dan Mami Semu Heni, kami kesempatan datang di perayaan Paskah di STTII, benar ya? STTI, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Nah, di situ kita ada satu diajarkan berdirinya KMP, kursus musik praktis, ya benar ya. Nah, di situ saya mendapatkan berkat bahwa nanti ketika kita di surga, semua seni itu enggak ada. Kita ada seni rupa, seni peran, seni sastra, seni musik, terus seni satu lagi tari, ya benar, tari. Tapi di surga yang 4 nih enggak ada, sisa seni musik. Ya Bapak Ibu, dan di surga itu enggak ada kursus les katanya. Nggak ada kursus musik di surga. Jadi ketika kita nanti di surga, kita akan bernyanyi terus dan memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang nggak latihan untuk bernyanyi, nanti ketika sampai di surga Bapak Ibu nggak bisa nyanyi, mau diturunin lagi. Ya ini cuma lelucon ya dari sana. Tapi secara make sense, oh iya ya, ketika nanti kita di surga kita akan terus memuji Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, saat ini kesempatan buat kita untuk latihan bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita buka suara kita. Jangan sayang Bapak Ibu, suara udah dikasih oleh Tuhan. Kita buka dengan semangat, kita angkat pujian. Segala puji syukur. Mari Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah.
Soraklah haleluya, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bertepuk di atas kepala kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersyukur selalu. Amin. Mau bersyukur Bapak Ibu. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya. Ku mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Cepat saja. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu sebelum duduk, colek 5 orang minimal. Katakan kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan 5 tak orang. pernah berakhir. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang percaya silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman-Nya dengan tema tenang di dalam Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Kami mau belajar untuk duduk diam, tenang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们要一起学习，在神的面前，我们要静坐来学习。 Sebab kami percaya bahwa firman Tuhanlah satu-satunya penuntun yang benar di dalam kehidupan kami. 因为我们相信，只有你的话语是我们唯一的指南。 Banyak hal yang kami jumpai di dalam kehidupan kami membuat kami tidak bisa tenang. 在我们生命中，我们遇到了很多困扰的事情， Kami gelisah, kami khawatir, kami takut. 我们感到担忧、感到害怕、感到担心。 Tetapi pada hari ini kami bersyukur Tuhan kembali mengundang kami, memanggil kami untuk datang dan tenang di hadapan Tuhan. 但是我们充满感恩，因为我们今天还有这个机会得到上帝的邀请来到这里。 Tuhan mau berbicara kepada kami agar kami bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang di dalam Tuhan. 我们请求使上帝给我们这个能力，可以聆听他的话语。 Karena itu Tuhan kami datang dan berdoa kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. 所以我们在这里请求祷告，使上帝可以恩膏我们这边2位的仆人，可以传递你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. 用你的2位仆人， Biarlah kiranya apa yang sudah dipersiapkan, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkatinya. 使已经预备好的可以得到上帝的恩典。
Sekali lagi Tuhan berkati semua kami di ruangan ini, berikan kami hati yang mau menjadi seorang murid yang mau mendengarkan. 再次，请使我们可以成为一个可以学习的徒弟， Sehingga pada akhirnya kami menjadi murid-murid yang bertumbuh dan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. 使我们可以每个人可以成为一个不断成长的学弟。 Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. 请对我们每个人说话，因为我们已经预备好我们的心灵来学习。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉告主耶稣的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom，各位弟兄 Sekali 姐妹 lagi 好。 shalom. Kayaknya kurang kencang Bapak Saudara ya. Bersyukur pagi hari ini saya bisa pertama kali hadir di ruang ibadah ini, maksudnya ya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. 感恩我今天是首次来到这里，可以来一起跟大家来去讲上帝的话语。 Jadi saya bersyukur karena memang dalam rangka pertukaran mimbar sinode GKBJ dan saya berkesempatan untuk melayani di tempat ini, melayani Bapak Saudara sekalian. 所以感恩，因为来自新欧的这个轮换的这个传递上帝的话语，我们可以有这个机会在这里跟大家见面。 Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini, majelis dan juga rohaniawan, Pak Petrus, Musa Rusdi dan semua yang boleh juga memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. 我也非常感恩在这里的所有的同工，还有所有的弟兄姐妹，可以给我这个机会，在这里跟大家来去学习上帝的话语。 Ya, tadi sudah dikenalkan nama saya, sekali lagi Bapak Saudara, nama saya Yudin Nenubesi Bapak Saudara. Kalau dari nama dan tampang Bapak Saudara bisa tahu saya dari mana asalnya Bapak Saudara ya. 我再次介绍一下，我的名字是叫 Udin， 然后通过我的容貌，大家可能已经猜到了我来自哪里。 Ya benar Bapak Saudara ya, saya dari Korsel Bapak Saudara ya. Enggak ya. Saya dari Kupang Bapak Saudara ya. 我来自孤邦。 Ya Bapak Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 131. 我们今天要一起学习的话语是来自于诗篇131。 Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来念读，然后再用中文。 Mazmur 131 firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. 大卫上行之诗，耶和华，我的心不狂傲，我的咽不高大，重大和测不透的事情我也不敢行。我的心平稳安静，好像端过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，正像端过奶的孩子。以色列啊，你要当仰望耶和华，从今直到永远。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua Bapak Saudara yang sudah membaca, merenungkan, dan lebih lagi adalah kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 那我们念读经文就此为止，希望我们可以把它活在我们的生命当中。 Bapak Saudara yang terkasih, pada tahun 2019 Bapak Saudara ya, ada dua orang teman ya, mereka itu menjalani karir yang sama sebagai girl band Bapak Saudara ya. Mereka itu suka bernyanyi ya di daerah Korea Bapak Saudara, Korea Selatan. Tetapi pada akhirnya mereka dua itu sama-sama mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. 那我们知道有这样的一个故事，就是在2019年的时候，有这样2位的好朋友，他们呢同时在这个韩国进入了一个团体当中，然后我们知道他们也是同时来选择自杀。 Yang pertama itu namanya Suli Bapak Saudara ya. Dia itu mengakhiri hidupnya itu di bulan September 2019. 那有一个名字是叫苏里，他是在2019年的9月选择自杀。 Dia diduga bunuh diri itu karena dia itu tidak bisa tahan lagi dengan beban hidup yang berat, tuntutan-tuntutan ya yang dia alami sebagai seorang artis dalam kehidupan dia. 他选择自杀的这个原因，是因为他无法再承受他成为偶像的这个压力。 Lalu bulan November itu temannya itu nyusul juga Bapak Saudara ya, namanya itu Kohara Bapak Saudara. Dia juga nyusul dan diduga dengan hal yang sama, begitu banyak beban, tekanan hidup, tuntutan hidup, membuat dia depresi dan gak bisa tenang, akhirnya dia mengakhiri hidup.
然后在11月份的时候，他的一个好朋友叫郭哈拉，也是选择了轻生，因为也是同样的理由，他没办法承受这个压力。 Waktu ditemukan Bapak Saudara ada sebuah tulisan daripada Gohara sebelum dia meninggalkan dunia Bapak Saudara. Dia akhiri hidup dia, ditemukan sebuah tulisan seperti ini. 那这位叫郭哈拉的偶像呢，他在去世之前，他写了这样的一段话。 Bersikap tidak lelah saat aku merasakannya, berpura-pura tidak sakit saat aku merasakannya. Setelah bertahun-tahun aku diam, aku hidup dalam tekanan. Aku tampak baik-baik saja, tetapi aku mulai hancur dari dalam. 他说：我感受的时候，我假装我没有什么事情，然后我假装若无其事的，但是我慢慢的在这个苦痛当中，我被摧毁了。 Bapak Saudara, waktu saya baca berita ini, Bapak Saudara, pertanyaan di pikiran saya adalah apakah yang kurang daripada para artis yang ada di Korsel tadi, Bapak Saudara? 那我在看这个新闻的时候，我就在想象这些偶像当中有什么缺乏的呢？ Saya pikir bahwa tidak ada yang kurang dari mereka. Mereka terlihat sempurna. Apapun juga yang mereka inginkan, ambisi mereka pasti mereka akan dapatkan. 我们从外面看起来的话，他们感觉什么都拥有，他的容貌、他的资产、他的名气，什么都拥有。 Mereka itu punya begitu banyak follower, pengikut, fans, Bapak Saudara. Mereka punya harta, mereka punya masa depan yang terjamin. Tetapi kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri? 他们拥有很多的粉丝，然后拥有一个可以比较好的一个未来的生活，但是为什么他们却选择轻生呢？ Namun Bapak Saudara, kejadian-kejadian seperti ini mengajarkan kita pelajaran yang penting di dalam kehidupan ini, Bapak Saudara. 那这样的一个事件，让我们一起来学习。 Menurut saya, Bapak Saudara, memiliki semua hal yang menyenangkan di dunia ini itu tidak sama dengan memiliki hidup yang menenangkan. 那我们知道，我们在这个世界当中拥有可以使我们开心快乐的事情，并不代表可以使得我们安稳。 Banyak hal bisa buat kita itu seolah-olah terlihat senang, Bapak Saudara, ya, di luar, tetapi tidak semua hal itu bisa buat kita jadi tenang dalam menjalani hidup ini. 很多事情看起来在外表上面可以使我们快乐开心，但是实际上我们内心空洞，没办法得到安稳。 Semua hal yang buat kita kejar, menurut kita itu membuat kita jadi senang, tidak selalu menjamin kita akan tenang dalam menjalani hidup ini. 所有那些我们所追求、我们觉得快乐的、使我们快乐的，但并不代表可以使得我们可以安稳的过上我们的生活。 Namun hal kedua yang penting yang juga kita perlu pelajari dari kisah-kisah demikian, Bapak Saudara, 然后第二个，我们可以一起来学习的，通过这个事件。 waktu kita bicara tentang beban pergumulan di dalam kehidupan ini, beban pergumulan itu tidak pernah memandang status sosial. 当我们说这个生活当中的这个苦楚、苦难，这个是没有看每个人的是在什么的等级、什么水平。 Beban pergumulan itu tidak memandang apakah status saya sebagai orang miskin, orang menengah, orang kaya, artis, pejabat, atau orang biasa. Beban pergumulan tidak pernah memandang itu. 这个苦难没有看我们是否是一个穷人，或者是我们是有钱人，或者是我们是官员，都是没有看这样的身份。 Semua orang dari kalangan apa saja pasti punya yang namanya beban pergumulan di dalam kehidupan ini. 无论任何等级、水平的人，都是肯定拥有自己的一个苦难。 Beban pergumulan itu Bapak Saudara juga tidak memandang agama, Bapak Saudara. 那这个苦难也是没有看是在什么样的一个宗教的人。 Agama apa saja termasuk agama Kristen tidak menjamin bahwa kita itu bebas dari pergumulan. 所有任何的一个宗教，包括基督徒里面，也是没有保证我们可以逃过这个苦难。 Saat kita ikut Yesus hanya satu yang dijamin pasti kita bebas dari beban itu, yaitu beban dosa, beban hutang dosa. 当我们追求主耶稣的时候，我们可以得到的这个保证的话，就是上帝饶恕了我们的罪。 Tapi waktu kita ikut Yesus, Yesus tidak pernah menjamin bahwa waktu kita ikut Yesus pasti kita akan sembuh dari sakit penyakit, pasti kita tidak akan ada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah relasi dan lain sebagainya. 但是我们在追寻上帝的这个道路上当中，上帝从来都没有跟我们保证说我们一定不会得到生病，我们一定不会得到苦难。 Karena itu Bapak Saudara yang perlu disadari dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara kita melihat pergumulan itu dan pada akhirnya kita menyikapinya baik-baik dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. 所以在这个生命当中最重要的这个焦点的话，我们是如何看待这个苦难？最终我们如何从基督里面来去通过 Kita 它？ perlu menyikapi pergumulan itu sehingga pada akhirnya kita bisa tetap tenang di dalam menjalani kehidupan ini yang pergumulan itu tidak pernah henti datang kepada kita. 那我们要通过这个苦读当中，我们来学习要怎么去度过它。 Mengapa Bapak Saudara saya katakan poin ini penting di awal Bapak Saudara?
为什么我在前面说这个点很重要呢？ Karena kalau pinjam istilah Gohara tadi Bapak Saudara, pergumulan, beban itu nekannya bukan dari luar, tapi nekannya dari dalam hati kita Bapak Saudara. 因为如果我们刚刚在看国哈拉的那个遗言当中，其实这个苦难不是来自于外在，而是内在。 Dia itu menekan dari dalam, merusak dari dalam, menghancurkan kita dari dalam. 它这个苦难是来自于这个内心， Dia itu merusak apa emosi kita, hati kita, pikiran kita, memakan kita dari dalam diri kita. 它破坏了我们的心思，破坏了我们的思考的能力。 Pada akhirnya Bapak Saudara, kalau kita nggak tahan lagi, pada akhirnya mengalahkan diri kita. 那么最终的话，如果我们没办法胜过它的话，那我们可能会选择轻 Bapak 生 Saudara, saya pernah menolong satu orang yang beban hidupnya begitu berat. Dan dia sudah tidak bisa sanggup lagi untuk berkata-kata, berekspresi. Dia hanya membenturkan dahinya ke tembok berulang-ulang kali, seolah-olah dia bisa lepas dari beban itu. 那弟兄姐妹，我曾经帮助过这样的一个弟兄的话，他曾经受过很多非常重大的苦难，他甚至把自己的头就是那个碰到墙壁上面，觉得就是自己很痛苦。 Kita juga bisa menjumpai banyak orang itu nggak bisa tahan dengan beban hidup, pada akhirnya melukai diri sendiri dan bahkan juga melukai orang lain. 我们也是经常看到很多人没办法去胜过这个苦难，然后选择伤害自己，然后甚至也伤害别人。 Banyak pasangan suami istri yang ribut dan pada akhirnya memilih untuk cerai. Karena apa? Karena sudah tidak tahan lagi dengan beban pergumulan dalam hidup rumah tangga mereka. 很多夫妻之间不断的争吵，然后最终无法胜过，然后选择离婚。 Dan tidak sedikit Bapak Saudara yang tidak tahan dengan beban hidup, pada akhirnya apa? Memilih untuk bunuh diri. 然后也不少因为没办法去胜过他，然后选择自杀。 Semua ini adalah ekspresi yang tampak di luar Bapak Saudara. Tetapi jangan lupa, sebelum itu kita telah kalah dari dalam. Dari hati kita, emosi kita, pikiran kita telah kalah oleh beban pergumulan. 那这个一切呢，全部看起来是外部的这个显现出来的现象，但是其实是他的内心已经被打败了。 Karena itu Bapak Saudara, melalui bacaan kita pada hari ini firman Tuhan mau mengajak kita kembali belajar 所以通过今天的经文，使得我们要一起来学习， untuk bagaimana kita kembali tenang di dalam Tuhan walaupun pergumulan itu tidak pernah henti di dalam kehidupan kita. 让我们学习如何在上帝当中，我们求得安稳。 Kita belajar bagaimana menguasai hati dan pikiran kita, menguasai emosi kita walaupun kita diperhadapkan dengan banyak beban pergumulan dalam kehidupan ini. 我们学习如何来控制我们的思绪，即便我们遇到了很多的困难。 Bapak Saudara, kalau kita baca kata tenang itu sendiri Bapak Saudara ya, itu diwakili oleh dua kata kerja, yaitu kata tenang dan kata diam. 如果我们一起来读解剖关于这个安稳，它这个其实是从2个字眼来组成的。 Kata tenang dan kata diam itu ada pada ayat yang kedua Bapak Saudara. 它这个是来自于第2 Dan itu Cie. artinya adalah aku telah menenangkan hati, aku telah mengatur hatiku dan membiarkan jiwaku itu diam. 他说：“我的心已经平稳安静，使我的心感到平稳安静。” Ketika pemazmur mengatakan ini Bapak Saudara, pemazmur yaitu Mazmur Daud mengatakan ini, di balik upaya untuk menjadi tenang, tentu saja alasan utamanya adalah karena Tuhan. 那这个诗人说，在这个求的平稳这个背后，肯定是因为要追求上帝。 Pemazmur menyadari bahwa di dalam pergumulan hidup yang berat, yang tidak habis-habisnya, salah satu pribadi yang bisa diandalkan dan menjawab doa adalah datang dan tenang hanya di dalam Tuhan. 这个诗人说，在重大的苦楚当中，唯一我们可以依靠的这个位格的话，就是上帝。 Tetapi Bapak Saudara, maksud dari pemazmur di sini Bapak Saudara, tenang karena ada Tuhan itu dibarengi atau diikuti dengan apa? Sikap aktif daripada pemazmur sendiri. 但是这个诗人说，我们可以求得平稳的这个原因的话，除了上帝，也是从诗人这个内心当中的这个追求。 Sikap aktif yang dimaksud adalah usaha untuk menenangkan atau usaha untuk mengatur hatinya, emosinya, pikirannya untuk apa? Untuk bisa jadi tenang di dalam Tuhan. 那就是他诗人他内心自己如何去追求，使自己的心可以在上帝当中求得安稳。 Karena itu Bapak Saudara bicara tentang tenang di dalam Tuhan dalam bagian ini, 所以，如果我们说在这个字段当中说的平稳， ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita Bapak Saudara, menolong kita bagaimana menjaga atau mengatur hati kita agar walaupun kita menghadapi banyak pergumulan, kita berupaya untuk bisa apa? Tetap tenang dan menguasai mengendalikan hati dan pikiran kita. 我要分享的3个点，使得大家可以在面临苦难当中，可以可以仍然的感到平稳。 Bapak Saudara, yang pertama Bapak Saudara, kita bisa menjadi tenang di dalam Tuhan sebab Tuhan itu layak untuk dipercaya.
第一呢，平稳是因为我们知道我们的上帝是值得我们信赖的。 Kita bisa menyedang di dalam Tuhan ketika kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang layak untuk dipercaya. 我们可以在上帝当中感到平稳，是因为我们信赖上帝是值得我们信赖的。 Persoalan kita anak-anak Tuhan Bapak Saudara bukan sebenarnya pada masalah itu terlalu besar, bukan. 那这个问题，其实我们面临的这个问题，不是在于这个事件的本身有多 Tapi 大， persoalan kita adalah meragukan Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kita. 而是我们怀疑我们上帝的能力，超过我们的这个事件本身。 Persoalan kita bukan belum percaya pada Tuhan, belum beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi persoalan kita adalah meragukan Tuhan yang sudah kita sembah dan kita imani. 这个不代表我们是否已经相信上帝，但是我们怀疑的就是我们怀疑我们所信仰的这个上帝。 Orang Israel mereka punya persoalan yang sama dalam mengikuti Tuhan Bapak Saudara. 那以色列人也是同样的面临这样的问题。 Berulang kali mereka menyatakan komitmen ikrar mereka percaya pada Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan dengan banyak masalah, mereka jadi meragukan Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan. 他们宣誓了好几次，他们觉得自己是相信了上帝，但是面临很多次困难的时候，他们却重重的不相信上帝。 Karena itulah muncullah mazmur-mazmur seperti yang kita baca pada hari ini Bapak Saudara, untuk mendorong kembali, mengingat kembali setiap anak-anak Tuhan yang sudah mulai meragukan Tuhan. 所以这也为什么在诗篇当中屡屡重复出现了这样的一个诗篇，使我们可以提醒我们要不断的怎么如何相信 Mazmur 主。 131 yang kita baca pada hari ini adalah termasuk dalam kategori mazmur keyakinan atau mazmur kepercayaan. 那我们刚刚读的诗篇131是属于关于坚信的这个诗篇。 Jadi Bapak Saudara kalau kita belajar kitab-kitab Mazmur Bapak Saudara, kita akan menemukan bahwa Mazmur itu dibagi dalam beberapa kategori. Ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur pujian seperti Mazmur 150 itu Mazmur pujian. Ada Mazmur ratapan Bapak Saudara, banyak ratapan di dalamnya seperti Mazmur 13, mengapa Tuhan engkau meninggalkan aku. Lalu ada Mazmur hikmat, Mazmur Taurat seperti 119 dan juga ada Mazmur keyakinan seperti bacaan kita pada hari ini. 所以我们刚刚读的我们知道我们诗篇的话就被分为几个不同的结构组成的，有很多的它的特点，像比如说关于赞扬，关于哀歌，还有等等。 Jadi Mazmur yang dibacakan oleh bagian kita pada hari ini adalah Mazmur keyakinan Bapak Saudara. 所以我们刚刚读的诗篇是关于坚信。 Biasanya itu dinyanyikan atau dibacakan oleh orang-orang Israel ketika mereka itu dalam perjalanan ziarah menuju kepada Yerusalem. 那这个一般是在以色列人当中，在去耶路撒冷的这个路途当中 Dalam 去读 perjalanan 的。 ziarah itu Bapak Saudara tidak selalu aman Bapak Saudara. Mereka bisa menghadapi bahaya alam, ada kecelakaan, ada binatang buas, ada penyamun dan banyak bahaya-bahaya lain. 那这个路途当中，并不代表一切都是顺利的，很多他们会遇到很多凶猛的猛兽之类的。 Dalam keraguan-keraguan seperti ini Bapak Saudara, biasanya Mazmur ziarah, Mazmur keyakinan ini Bapak Saudara selalu dibacakan, dinyanyikan kembali untuk apa? Untuk meyakinkan diri mereka tentang Tuhan. 在面临这样的一个困难当中，一般这样的坚信的诗篇的话，会被他们念读，使他们可以巩固他们的信心。 Karena itu salah satu Mazmur keyakinan yang terkenal itu adalah Mazmur 121. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 所以我们比较著名的是来自于121篇的这个章节，来自于我们的勇敢坚信来自于哪里？就是来自于上帝本身。 Jadi ketika Mazmur keyakinan itu dinyanyikan atau dibacakan atau diajarkan Bapak Saudara, 所以当这个诗篇的坚信被读、被念读、被赞扬的时候， yang mau dikatakan pada saat itu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak, yang pantas untuk dipercaya. 那就是我们所相信、所信赖的上帝是值得我们相信的。 Walaupun pergumulan itu bisa buat kamu menjadi ragu, kamu jadi khawatir, kamu cemas, tapi ketahuilah Allah yang kita ikuti, Allah yang kita sembah itu layak untuk dipercaya. 虽然我们所面临的问题、所面临的苦难可以使得我们犹豫担心，但是我们所相信的上帝是值得我们信赖 Karena 的。 itu Mazmur-mazmur seperti ini menolong untuk menjaga lagi hati, mengatur lagi hati untuk apa? Untuk percaya kepada Allah yang layak dipercaya itu. 所以这样的诗篇就是不断的巩固，使我们可以坚信我们所信仰的这个上帝。 Karena itu yang perlu dilakukan adalah kita kembali berserah hati kita untuk diatur kembali untuk percaya kepada Allah yang kita sembah selama ini. 所以我们应该要把我们的心全心的交托，全部都交托给上帝，使他可以控制我们。 Karena itu Bapak Saudara kalau kita bicara tenang di dalam Tuhan, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap hati yang percaya kepada Tuhan. 所以当我们说在上帝当中平稳，这个是无法脱离我们跟上帝之间的这个关系。
pada umumnya kita itu tidak tenang karena kita tidak percaya. 它这个本身呢，我们其实正常情况下我们是不平稳的，因 Setuju, 为 Bapak 我 Saudara, 们是不 setuju? 相信， Pada umumnya kita itu khawatir gelisah karena kita tidak percaya. 因为我们不相信，所以我们感到担心。 Kita khawatir, kita gelisah, kita takut karena pada umumnya apa? Kita itu meragukan Tuhan yang kita ikuti. 我们感到担心、担忧，是因为我们怀疑我们所相信的上帝。 Bapak Saudara, karena itu pemazmur pada bagian ini kembali mengajak kita kembali Bapak Saudara, untuk kembali mengatur hati kita yang mungkin sudah khawatir, sudah gelisah, sudah cemas. Untuk apa? Percaya kepada Dia. Dia Allah yang layak untuk dipercaya. 所以这个诗篇的话，就是重新来巩固我们的心，使我们可能已经开始担心的这个心的话，重新拉回来，来重新 Kalau 相 kita 信 tidak 上帝。 mengatur hati kita dengan baik-baik Bapak Saudara, ada dampak yang lain yang bisa ditimbulkan dari ketidakpercayaan. 如果我们没有管理好我们的心，那么它带来的影响会有其他的方面。 Kita bisa jatuh kepada sikap apa? Jatuh di dalam dosa karena tidak lagi percaya kepada Tuhan. 我们会坠入到这个罪恶当中，因为我们不再相信上帝。 Saudara saya pernah bercerita tentang pengalaman dia bekerja, Bapak Saudara. 那我的有一个弟兄曾经跟我讲述他的一个工作的经历， Dia itu seorang pengacara, 他是一名律师， lalu dia digoda untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan bayaran yang cukup besar. 然后他被引诱用比较大的这个金钱来去解决这个事情。 Kalau dia mau ikuti apa kata kliennya, maka dia bisa setelah selesaikan kasus itu bisa istirahat 1 tahun, gak perlu kerja, dia tinggal makan dan minum dari uang yang besar itu. 如果他跟随他这个顾客的这个心意的话，他可能可以拿到这个钱，都可以休息1年都可以足够。 Saudara saya itu bergumul, Bapak Saudara, 然后我的这个弟兄来去挣 antara 扎， tolak dan terima. 他要拒绝还是接受？ Tapi memang dia juga orang yang takut akan Tuhan, rajin ke gereja, ibadah, Bapak Saudara. 但是他同时也是惧畏上帝的 Pada 人。 akhirnya dia bergumul dan dia mengatakan satu kalimat kepada saya waktu dia ngobrol sama saya. 然后最后他在聊天当中跟我说这样的一句话， Saya bisa ambil itu, tetapi nanti hidup saya selanjutnya tidak akan pernah tenang. 他说我可以拿这个钱，但是日后我的生活可能就 Saya 没有 tidak akan 安稳。 merasa damai walaupun saya punya banyak hal, tapi kalau saya ambil itu sepanjang hidup saya tidak akan pernah merasa damai, tidak pernah merasa tenang. 如果我拿了这个钱的话，那我往后的生命肯定都不会得到安稳。 Dia belajar untuk percaya pada Tuhan dan sampai sekarang dia tetap dipelihara oleh Tuhan. 那他相信主耶稣，然后直到现在仍然上帝来一直在眷顾他。 Kalau kita menganggap enteng, Bapak Saudara, siapa Tuhan yang kita sembah bisa memimpin kita jatuh dalam dosa yang lain. 那如果我们轻视我们的上帝，那这个罪的话会把我们带入到另外一个更深渊的。 Sebab keraguan itu tidak berhenti pada keraguan itu sendiri, tapi dia memimpin kepada dosa yang lain, Bapak Saudara. 因为他这个怀疑本身呢，可以使我们带领到另外的一个罪 Dan 恶。 pemazmur mengatakan bahwa salah satu dosa yang pasti dituntun oleh keraguan adalah dosa kesombongan. 那诗人说，这个怀疑的这个罪呢，正常的情况下 Karena 就 itu 是怀疑， kita menemukan kata tinggi hati dan mata yang sombong, Bapak Saudara. 那就是狂傲，我们自心的感到骄傲。 Ini adalah bahasa gambaran yang menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu ada juga yang tidak lagi mau percaya kepada Tuhan yang bisa dipercaya. 这是解释说，当时的人，很多人都已经开始有点不相信上帝，然后自 Kalau, 己觉得狂 kalau 傲 kita。tidak lagi mau percaya pada Tuhan, Bapak Saudara, maka kita akan mengambil sikap kita sendiri. Dan artinya kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak layak untuk dipercaya. 如果我们不相信上帝的话，那我们可能会把重心放在自己，然后我们会觉得上帝是不值得我们所信赖的。 Karena itu Bapak Saudara, kesombongan itu bukan memamerkan prestasi, memamerkan kehebatan atau kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kesombongan pada bagian ini artinya apa? Kita itu membuat Tuhan tidak layak dipercaya, tidak berintegritas. Maka kita mengambil keputusan sikap kita sendiri. 那这里说的狂傲的话，不代表我们要去感觉是张扬显示我们有多么的有钱，而是我们没有再相信上帝。 Karena itu Bapak Saudara, bagian pertama ini ngajaran kita kembali. Mari kita kembali tenang. Atur lagi hati kita. Atur lagi pikiran kita, emosi kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. 所以说，这个第一点的话，使得提醒我们可以再次平稳，再次相信我们所信赖的上帝。 Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana kita itu bisa menjadi tenang di dalam kehidupan ini Bapak Saudara. Kita bisa tenang Bapak Saudara karena Tuhan
karena Tuhan itu sendiri, bukan karena berkat daripada Tuhan. 那我们可以得到平稳安静，是因为上帝本身，而不是上帝给赐我们的恩典。 Bapak saudara, pada umumnya yang buat kita juga khawatir, gelisah, takut, Bapak saudara, tidak tenang dalam hidup ini bukan karena Tuhan itu enggak hadir dalam kehidupan kita. 往往我们觉得担心担忧的，并不代表上帝没有在我们的生命当中出现。 Tapi karena kita suka menuntut lebih daripada Tuhan. 但是我们希望的来追求更多。 Kita punya keinginan, kita punya doa, kita punya harapan, dan kita itu menuntut agar Tuhan itu kalau bisa mengabulkan semuanya itu. 我们有很多的欲望，很多的祈求，但是我们也是希望上帝可以成全所有的祷告。 Waktu kita belum mendapatkan, kita jadi gelisah, kita jadi khawatir. 当我们还没有拿到的时候，我们就感到担心； Waktu kita tidak mendapatkan, kita juga sama jadi gelisah, jadi khawatir. 当我们没有拿到的时候，我们同时也是感到担心。 Bahkan tidak sedikit anak Tuhan itu pada akhirnya meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. 然后也不少的人因此来离开上帝。 Bapak saudara, kalau kita menginginkan berkat Tuhan, Bapak saudara, pada umumnya bagi saya itu hal yang normal. 如果我们寻求上帝的恩典本身，我觉得这个是理所应当 Karena 的。 Yesus sendiri mengajarkan kita doa Bapa kami, mintalah Bapak saudara makanan kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. 因为上帝本身也是请教我们在祈求祷告的时候，可以寻求我们所有的食物。 Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau kita itu menuntut Tuhan, Tuhan itu wajib untuk memberikan apa yang kita mau. 但是问题是，如果我们在追求的时候，我们是务必使上帝可以答复我们的祷告。 Suatu hari Bapak saudara, saya melayani satu bapak yang terkena kanker, Bapak saudara. 有一次我在服侍一位中老年人，然后他得到了这个癌症， Dia itu kecewa sama Tuhan. 然后他感到非常的失望，对上帝失望 Jadi。sebelum itu dia sehat-sehat, saya suka ngobrol sama dia, diskusi sama dia. Dia itu suka sekali ngomong tentang firman Tuhan, tentang doktrin-doktrin. 所以在生病之前，他是一个非常谦信上帝的，经常跟我聊关于上帝的话语。 Tapi suatu hari dia didiagnosa dokter dia kena kanker, Bapak 但是 saudara. 有一天呢，医生跟他说他得了癌症。 Awalnya keluarganya belum berani ngomong sama dia, kasih tahu dia sakit itu. 刚开始他的家人不敢跟他说这个病， Tetapi setelah itu sudah nggak bisa lagi dan harus ngomong sama dia, infokan berita ini kepada dia. 然后家人就不能再隐瞒，然后只能跟他说。 Waktu dia tahu ini, Bapak saudara, dia sangat kecewa di hadapan Tuhan, Bapak 然后 saudara. 当他知道他得这个病的时候，他对上帝非常失望。 Biasa saya besuk dia dan suka ngobrol sama dia, ngobrol panjang lebar, Bapak saudara. 一般我跟他见面的时候，我可以跟他畅聊很多。 Tapi setelah dia tahu dia sakit itu, Bapak saudara, saya datang dan besuk lagi. 但是当他知道他得了这个病，然后我跟他见面的时候， Datang dia dipanggil keluar dari kamar. 然后他的家人把他叫出这个房 Tapi 间。 waktu dia datang dia tidak mau duduk di depan saya, Bapak 但是 saudara. 当他出来的时候，他不想要坐在我的前面， Dia tetap duduk, tapi dia duduknya di pojokan dan menghadap tembok. 他坐在客厅，但是他是面壁墙壁的。 Jadi dia ngomong sama saya, Bapak saudara, bicara sama saya, tapi dia nggak mau perhatikan muka saya, dia menoleh ke tempat yang lain. 所以他跟我说话的时候，他是没有看我的眼睛，而是他看其他的地方。 Lalu istrinya bilang, contoh Bapak sangat kecewa kepada Tuhan. Kenapa Bapak ini orang baik-baik, tetapi Tuhan izinkan ada sakit penyakit yang tidak bisa ia tanggung. 然后他妻子跟我说，传道啊，我的先生一直相信主，但是为什么主可以给他的这样的病，他感到非常 Pada 失 akhirnya 望。 Bapak saudara, saya ngobrol dan pada akhirnya saya doa dan saya mau pamit untuk pulang. 然后最后我在给他祷告，然后在回家之前， Saya pergi pamit pulang, tapi hati saya tergerak waktu salaman sama dia, Bapak saudara. Lalu saya peluk dia sekali lagi dan saya doakan dia sekali lagi. 然后在回家之前，我被触动了，然后我再次握他的手，然后拥抱他。 Waktu dia kena kanker itu, Bapak saudara, dia masih bisa jalan, tapi dia sudah tidak mau ke gereja lagi. 他得这个癌症的时候，他仍然还能走路，但是他不想再去教 Tetapi 会 Bapak。saudara, yang luar biasanya, Bapak saudara, beberapa waktu kemudian, ya Bapak saudara, dia itu belum sembuh, Bapak saudara. 那他非常强大的是，他还没有完全医治。 Tapi pada akhirnya saya lihat dia, Bapak saudara, datang lagi ke gereja bersama dengan istrinya. 他没有完全的被医治，但是他再次回到了这个教会，跟他的妻子 Apakah 一 dia 起。 sembuh dari kanker? Enggak, Bapak saudara. 他没有从癌症当中完全得医治， Tapi waktu dia datang dengan wajah yang kembali berseri, sama seperti semula sebelum dia kena kanker. 但是他再次来到教会的时候，他就如往前一样，他的面部非常的光明。 Bapak saudara, banyak pergumulan seperti contoh ini, Bapak saudara. Kadang buat kita nggak tenang, bahkan kita bisa kecewa sama Tuhan. 所以我们当中肯定有很多像类似这样的一个经历。 Karena kita ikut Tuhan, kita menuntut lebih daripada sekedar pribadi Tuhan.
因为我们跟随上帝的同时，我们所追求的是超过上帝本身。 Kita menuntut kalau bisa Tuhan kasih berkatnya, kasih kesehatannya, kasih kesuksesannya dan lain sebagainya. 我们所希望的是，上帝可以给我们恩典，可以给我们健康等等。 Kalau kita tidak dapatkan itu dari Tuhan, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa khawatir sepanjang hidup kita. 如果我们没有得到那些我们想要的，那我们可能可以在一生当中觉得担忧、担心。 Pada bagian ini Bapak Saudara pemazmur ingatan kita kembali memakai sebuah gambaran yang sangat baik. 所以在这个诗篇当中，诗人提醒我们用非常好的一个比喻， Mari kembali gantungkan hati kita itu kembali kepada Tuhan, pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan. 所以把我们应该要信靠上帝本身，而不是上帝的恩 Gantungkan 典。 kepercayaan kita itu pada kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri, bukan pada apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. 所以我们所应该要信靠的、依靠的是上帝他本身，而不是上帝所想要给我们的什么。 Pemazmur memakai gambaran seorang anak bayi yang disapih, Bapak Saudara, yang berbaring dekat ibunya. 诗人用了这样的比喻，比喻成一个断过奶的孩子在他的母亲怀中。 Nah, ada hal menarik Bapak Saudara yang perlu kita perhatikan di bagian sini. Dikata disapih, Bapak Saudara. 这个断过奶的这个孩子， Disapih itu artinya seorang anak bayi, Bapak Saudara, yang dalam proses untuk meninggalkan kebergantungan dia pada ASI. 那断过奶的这个是一个婴孩，在这个过程当中，他必须要去离开开始他的母亲的这个奶。 Biasanya caranya banyak, Bapak Saudara. Saya tidak tahu cara di Jakarta itu seperti apa, Bapak Saudara. Di tempat Bapak Saudara, anak-anak Bapak Saudara itu seperti apa. Bagaimana cara untuk menyapi seorang bayi supaya bisa melepas ASI daripada ibunya. 那这个我们说断奶这个婴儿的这个过程，其实是有很多的方法。 Tapi ada satu cara tradisional yang pada zaman dulu itu sering dilakukan, Bapak Saudara. 那么在以前有传统的这个方法， Biasanya anak bayi yang mau disapi itu, Bapak Saudara, untuk sementara waktu dipisahkan dulu dari ibunya. 那一般是要这个断奶的这个孩子呢，有一段时间他是需要离开他的母亲。 Dalam beberapa waktu, 1 minggu, 2 minggu, seperti itu dipisahkan dulu sementara untuk tidak tinggal bersama ibunya. 就是可能在1周、2周的时间，他必须要离开他的母亲，没有住在 Tujuannya 一起。 agar anak itu pada akhirnya kembali bisa berhasil, ya tidak bergantung lagi pada ASI dari ibunya. 那目的是为了使这个孩子可以独立，不再依靠他的这个母亲。 Tetapi Bapak Saudara di sini dikatakan sama seperti seorang bayi yang disapi berbaring dekat ibunya. 那这里说，就好像断过奶的孩子在他的母亲的怀中 Nah,。gambar ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Saudara, walaupun seorang anak itu dia disapi, dia dipisahkan dari ibunya untuk sementara waktu. 那这个就是比喻，跟我们说，即便一个孩子像断过奶的，跟他的母亲分离， Dan pada akhirnya dia akan kembali kepada ibunya. 然后最终他还是会回到他的母亲的怀 Tapi 中。 satu kerinduan yang tidak hilang dari diri dia, 但是这样的一个他内心的这个一个怀念， yaitu dia tetap rindu untuk kembali tinggal dekat dengan ibunya. 那就是他不断的渴望可以再次回到他的母亲 Dia。akan kembali dan tidak akan lagi mendapatkan ASI, tapi dia tetap kembali dan rindu untuk dekat dengan ibunya. 他可能回去的时候不再得到这个母亲的奶，但是他想回到母亲的怀中。 Karena itu dikatakan anak seperti anak bayi yang disapi yang kembali berbaring dekat dengan ibunya. 所以这个就比喻成，比如说断过奶的孩子回到的他的母亲怀中 Bapak。Saudara, gambaran ini mau menunjukkan kedewasaan daripada seorang anak yang sudah tidak lagi bergantung kepada hal lain selain pribadi daripada ibunya. 所以这个说，这个孩子说是独立，他不再依靠母亲的这个奶，而是他母亲本身。 Dan ini mengajarkan kita Bapak Saudara, waktu kita datang cari Tuhan, kita benar-benar cari Tuhan, bukan karena kita mau mendapatkan hal-hal lain di luar daripada Tuhan itu sendiri. 所以这个也是教会我们，当我们在追求上帝，我们所追求的就是上帝他本身，而不是上帝以外的这些恩典。 Kalau Tuhan mau kasih lebih kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan. 如果上帝要给我们多的，我们感到感恩。 Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi doa dan permohonan kita, pergumulan kita, kita tetap bisa datang kepada Tuhan dan tenang. Karena kita lebih merindukan Tuhan daripada berkat-berkat Tuhan. 但是如果上帝没有给予我们所祈求的，我们仍然也要坚信上帝，因为我们所相信是他本身。 Bapak Saudara, yang ketiga, kita bisa menjadi tenang karena dalam Tuhan itu ada harapan. 那第三，我们感到平稳，是因为在上帝里面有希望。 Bapak Saudara, beberapa waktu lalu kita di Indonesia ini ada tagar Indonesia gelap, Bapak Saudara ya. 我们知道，在前段时间，我们有这样一个在网络上比较出名的说，在印尼黑暗这样的一个 Anak-anak 字。 muda itu melihat bahwa banyak hal yang tidak pasti di Indonesia, salah satunya adalah faktor ekonomi, Bapak Saudara, tidak pasti dan membuat tagar Indonesia gelap. 很多年轻人都觉得，在印尼的这个当今时代的话，就是很多的不稳定，所以他们觉得在印尼是过得非常黑暗。 Jadi bukan hanya saya yang gelap Bapak Saudara ya, tapi Indonesia juga gelap.
所以不再是我自己的容貌黑暗，但是印尼也是黑暗的。 Bapak saudara, banyak anak Tuhan kita semua Bapak saudara yang pada akhirnya saudara-saudara kita di Samanhudi itu ya akhirnya harus merantau ke luar negeri karena persoalan ekonomi. 所以我们很多因为这样的一个原因，我们很多的弟兄姐妹在萨曼胡地也是很多人都选择去国外去追求谋生。 Ada yang harus bergumul untuk apa sebentar lagi mau tutup usaha karena apa biaya produksi itu tidak seimbang dengan pemasukan Bapak saudara. 很多人都选择可能要去关闭他的工厂，因为觉得这个成本会高于他的利润。 Ada yang bergumul Bapak saudara karena apa sebentar lagi kalau ada perampingan di perusahaan jangan-jangan saya juga terkena PHK. 很多人在上班的时候也会觉得，如果这个公司裁员，他自己可能也会受影 Dan 响。 pada akhirnya itu merusak banyak hal, mempengaruhi banyak hal. Salah satu juga persoalan perekonomian dalam keluarga, 那 Bapak 这 saudara. 个也是会影响，包括他这个家庭里面的这个经济问题。 Namun Bapak saudara dalam pergumulan yang berat seperti ini Bapak saudara, 但是在这个非常繁重的这个苦 kita 苦楚当 diingatkan 中， kembali tentang siapa kita di hadapan Tuhan. 我们再次被提醒，我们在上帝面前是什么。 Dalam keadaan-keadaan seperti ini justru sebaliknya kita sedang dinilai oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. 正是在这样的情况，是上帝正在观视我们，我们在上帝面前是什么样的。 Terkadang Tuhan mengizinkan banyak pergumulan Bapak saudara untuk kembali menumbuhkan harapan kita di dalam Tuhan. 有时候上帝允许这样的一个苦难当中发生，使我们可以来在上帝面前看到希望。 Tuhan juga pakai persoalan pergumulan itu untuk kembali menolong hati kita, untuk kembali berharap kepada Tuhan. 那上帝也是使用了这些事件来使我们可以再重新回到上帝当中来相信他。 Pergumulan-pergumulan itu juga menolong kita mengetahui siapa diri kita, kualitas harapan kita kepada Tuhan. 这个苦楚当中也是使得我们可以反思来看我们自己的一个价值在上帝面前是什么。 Waktu ada pergumulan, kita jadi tahu siapa diri kita. Rupanya saya orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. 在这个面临苦难当中，使得我们可以知道我们自己的一个价值在哪里，我们自己的一个等级。 Akan tetapi Bapak saudara, ketika pemazmur mengatakan ini Bapak saudara, 那当事人这么说， di dalam mazmur keyakinan ini, 在这个坚信的诗篇， di dalam pengharapan itu kepada Tuhan, 在这个上帝当中的希望， ada satu hal yang tidak bisa pernah dipisahkan dari harapan. 有一个是没办法跟希望拆脱的， Yaitu harapan itu tidak bisa pernah dilepaskan dengan panduan firman Tuhan. 那就是这个希望不能脱离上帝的这个经文。 Karena itu kalau kita baca Mazmur Ziarah dari 120 sampai 134, Bapak saudara. 所以如果我们读诗篇120到134， Sebelum masuk dalam Mazmur Ziarah, maka 119 itu bicara tentang Mazmur Hikmat, Mazmur Taurat. 所以我们说在诗篇119说的是关于诗篇 Jadi 的这个 landasan daripada harapan tentu Tuhan, tapi landasan dari harapan yang Tuhan berikan adalah firman Tuhan. 那就是在盼望、希望的这个基础，那就是上帝。 Karena itu harapan kita adalah bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang dipandu oleh firman Tuhan. 那因为我们所盼望、所希望的，就是不是空洞的，而是上 Harapan 帝的 kita 经 adalah 文， harapan yang dituntun oleh firman Tuhan. 那就是一个被上帝话语所带领的希 Sehingga pada 望。 akhirnya Bapak saudara kehidupan kita, hati kita, pikiran kita tetap tenang, tetap terjaga di dalam Tuhan. 使得我们的生命、我们的生活仍然在上帝面前可以求得平稳安静。 Karena itu firman Tuhan ingatkan kita bahwa terkadang Tuhan itu menuntun kita melalui padang yang berumput hijau. 所以我们说提醒我们，我们可以在路途当中可以 Kadang 带 Tuhan 领我们到 menuntut 平 kita 稳的地 melalui 方， air yang tenang. 我们可以到一个安静的水源。 Tapi kita perlu sadari juga, terkadang Tuhan menuntun kita melalui lembah yang kelam. 但是我们也是知道，上帝有时候也是带了我们深谙幽谷。 Tapi ingat itu berjalan Bapak saudara, bukan menetap, berjalan. 但是那个是过程，是我们路途当中，而不是静止的。 Artinya pergumulan di jalan itu akan dilewati juga karena kita berjalan, kita bukan tetap, kita berjalan. 意思是我们所面临的这个苦难当中，我们肯定会度过它，因为我们是在走。 Karena itu Bapak saudara, panduan firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk bagaimana harapan kita dalam Tuhan tidak salah. 所以这个上帝的指南对我们来说是非常重要，因为这个使得我们不会做错。 Ada satu ilustrasi yang terakhir dari saya Bapak saudara. 有最后的一个这样的一个例子。 Jadi saya ini sebelum saya sekolah di STT Amanat Agung Bapak saudara, saya dulu sarjananya di Sekolah Tinggi Teologi Setia Bapak saudara, STT Setia. 那我在 Bapak saudara 去 mungkin tahu. 我在STT 阿公之前，我是在 STT Setia 来学习的。 Jadi di Setia itu Bapak saudara dulu buka banyak sekali jurusan dan salah satunya adalah pendidikan guru sekolah dasar PGSD Bapak saudara. Dan saya dulu ambilnya keguruan untuk jadi guru Bapak saudara. 所以当时我学习的是其实是要当老师的。 Puji Tuhan sekarang jadi guru Injil Bapak saudara ya. Jadi Enggak, guru SD saya nggak berhasil jadi guru Injil.
我没有做成小学老师，但是我做成了传道。 Jadi waktu itu kampus kami itu di Kampung Polo di Jakarta Timur dan sempat kerusuhan Bapak Saudara dan akhirnya kami diusir keluar. Saya 1 tahun tinggal di Kemah Cibubur Bapak Saudara. Saya selesaikan skripsi itu di Kemah Cibubur. 所以当时我们是住在雅加德的西部，然后我们被赶着出来，然后我是在基布波的那个地方来完成我的论文。 Jadi waktu itu zaman saya itu mahasiswanya itu 1.500 orang. 所以我那个时候他的学生有1500名左右。 Berpikir gimana cara kasih makan 1.500 orang yang sekolahnya gratis Bapak Saudara. 那我当时学校就想说，怎么给这些1500名的学生免费的这个 Itu kalau 吃 nggak 的？ beriman baik-baik bisa gila Bapak Saudara ya. 那这个如果没有足够的信心的话，是肯定难的。 Jadi Bapak Saudara persoalan di sana adalah persoalan gimana dapat makan yang cukup Bapak Saudara, ngantri panjang kayak di penjara Bapak Saudara untuk bisa dapat makan. 所以那边的难题的话，就是如何我们可以得到这样的一个食物。 Biasa banyak sponsor yang kasih beras Bapak Saudara di aula ibadah di pinggirnya itu banyak tumpukan beras. 一般有很多来自外方的一个赞助，比如说给我们大米。 Tapi Bapak Saudara beras itu bertahan palingan 1-2 hari atau 1 minggu. Setelah itu kosong Bapak Saudara. Karena banyak orang. 但是这个大米呢，可能只维持1到2天，然后最长的也就可能 Jadi 1个礼 suatu hari 拜。 Bapak Saudara beras itu habis dan kami itu puasa. 然后有一次呢，这个大米的话就是没有了，然后我们都在 Lalu 禁食。 teman saya ini menghina kampus Bapak Saudara. 然后我一个朋友他说了我们的这个大学， Dia bilang begini, siapa itu rektornya? 他说这个校长是谁？ Siapa itu kampus setia sekarang? 他这个Setia这个学院 Sebentar 谁 lagi juga ini kampus akan tutup karena orang kelaparan demo dan akhirnya kampus ini akan tutup. 一会儿这个大学可能要关闭了，因为很多人都没有得到这个食物。 Dia lupa kalau dia lagi berada di ST dan belajar berharap pada Tuhan. 他忘记了，他其实是身处在这个神学院里面，他也是要相信上帝。 Jadi bukan satu kebetulan waktu itu malam hari biasanya mahasiswa itu dijadwalkan untuk jaga malam, Bapak 然后 Saudara. 一般晚上的话，很多学生都轮着班来去守 Jadi 岗。 waktu lagi jaga malam di depan pintu gerbang, 所以在这个大学门口守岗的时候， kurang 站立 lebih 岗 hampir jam 2-3 subuh, Bapak Saudara. 可能是在2、3点凌晨 Maka 的时候， tiba-tiba datang satu mobil tronton penuh dengan beras, Bapak 然 Saudara. 后来了一个非常大的一个卡车，装满了这个大米。 Lalu orang itu datang dan berhenti tepat di depan STT kami, Bapak Saudara. 然后这个人刚好把这个车停在我们这个 Lalu dia 门口， bertanya kepada orang-orang yang jaga teman saya yang jaga di saat itu. 然后他跟我们当时的站岗的学生 Dia 问， datang dan dia bertanya, di sini ada sekolah teknologi. 他说在这里是否有一个科技学院？ Jadi hati-hati ya, teknologi dan teologi mirip-mirip, Bapak Saudara. Salah masuk jurusan bahaya, Bapak 所 Saudara 以 ya. 这个科技跟神学院只是一字之差。 Lalu teman saya itu yang lihat, Bapak Saudara, ya. Dia bilang di sini nggak ada teknologi, tapi alamatnya sama persis seperti kampus kami. 他说这里没有科技学院，但是你说的这个地址正是我们的学校。 Lalu cek, Bapak mau ngapain ke sekolah teknologi di sini katanya. 然后他说为什么你要去这个科技学院 Enggak, 呢？ saya ini dari Klenteng, dari Jawa Timur, mau antar beras ke sekolah ini. 他说我是来自西爪哇，然后送了这个大米来到这 Cek 里。 punya cek, rupanya itu bukan sekolah teknologi, tapi sekolah teologi, Bapak Saudara. 然后查，然后原来他不是要去科技学院，而是正是要去我们神学 Dan 院。 kejadian itu, Bapak Saudara, buat teman saya itu bertobat, meremehkan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi sebuah STT, bagi anak-anak Tuhan. 然后通过这个事件，我的2位同学也是被提醒了如 Bapak Saudara, 何。 dan itu pun bukan datang dari anak-anak Tuhan, Bapak Saudara. 这也不是来自于相信主的 Itu datang 学 dari pengurus Klenteng yang terbeban mau kasih beras gratis kepada orang-orang di kampung pulau. 这是来自于寺庙的那些人，他们被受触动，想要给这个大米。 Ini bicara tentang harapan kita dalam Tuhan, itu harapan yang pasti, Bapak Saudara. 他说，这个说的就是我们在主里面的这个盼望、期望的话是坚信的。 Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita, menopang kehidupan kita. 上帝可以用世界上的任何一件事情来帮 Tapi 助我 bagian 们， kita adalah tetap percaya dan pegang firman Tuhan. 但是我们自己的本分就是我们如何要去相信上帝。 Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. 上帝从来都不会丢弃我们。 Dalam Roma 8 ayat 39, Bapak Saudara, 38-39 Rasul Paulus katakan seperti ini. 在罗马书第8章38到39节， Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权是有能，是现在的事是将来的事，
是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是我们的主基督耶稣里的， Kita perlu belajar meyakinkan hati kita bahwa kita itu aman di dalam Kristus. 所以我们必须要学习来巩固的心，我们是在主内是安全的。 Waktu kita berbeban berat, Bapak Saudara ingatlah Yesus juga pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada 当我 kamu. 们祷告的时候，我们要记起上帝说：“烦恼苦担重担的人可以到我这里来，我就是你们 Karena 得 itu 到 Bapak 安 Saudara 息。” Bapak Saudara, datanglah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. 所以说，来吧，我们来到上帝的面前，我们要拿着他的 Hidup 巩 kita 固， tenang di dalam Tuhan. 那么我们的生命肯定可以得到安息。 Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告， Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 感谢主，今天早上你的话语， Kami terus belajar untuk bagaimana percaya kepada Tuhan. 我们不断的学习如何相信你。 Di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang begitu banyak pergumulan, 在这个生命当中很多的苦楚， kami bisa khawatir, kami bisa gelisah, kami bisa takut ya Tuhan. 我们可能可以惧怕、担心、担忧， Terkadang kami bisa meragukan Tuhan. 我们也会怀疑上帝。 Tetapi kami diingatkan kembali pada pagi hari ini 但是我们在今天早上再次被提醒， bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. 我们所相信的主是值得我们相信的， Tuhan yang benar di dalam integritasnya. 是正确的上帝， Tuhan yang berjanji untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami anak-anak Tuhan. 是保证给我们一个好的生命的上帝。 Kami terus belajar kepada dan bergantung kepada pribadi yang telah selamatkan kami. 我们不断的学习，也不断的信靠已经得救我们的上 Di 帝。 dalam setiap pengharapan kami ya Tuhan, 在我们的所有的期望当中， kami belajar untuk pegang firman Tuhan. 我们学习如何来巩固你的 Kami 话 kembali 语。 belajar untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada 我 kami. 们重新学习你的话语，想对我们所说的， Semua itulah yang menolong kami bisa tenang di dalam menjalani kehidupan ini. 这全部就是使得我们可以在生命当中求得平稳安静。 Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. 请恩赐你在这里的所有的， Di dalam segala beban dan pergumulan hidup 在 mereka. 他们的苦担 Mungkin 当 ada 中， yang bergumul untuk sakit penyakit, 可能有人在生病当中， pergumulan ekonomi, 在经济当中， relasi dalam keluarga, 家人的亲密关系， pergumulan keuangan, 还有资金问题， dan apapun juga ya itu Tuhan. 还有其他等等的问题， Biarlah kami kembali kepada Tuhan. 就让我们再次回到你的 Kami 怀中。 kembali belajar tenang di dalam Tuhan. 我们要学习在你的 Di dalam Tuhan 怀 kami 中， punya kemampuan, punya kekuatan untuk melalui semuanya itu. 在你主内，我们可以得到所有的能力。 Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. 奉主耶稣的圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 祈求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat Cengkareng. Terima kasih untuk Guru Injil Yudin untuk firman yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga Saudari Vivi yang sudah menerjemahkan. Tuhan terus pakai kedua saudara kita ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini untuk dipakai mencukupi kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Dibandingkan dengan berkat-Mu Tuhan, ini belum seberapa Tuhan. Tetapi kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati. Engkau yang menjadikan ini berlipat kali ganda untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk bukan saja memberikan uang kami, tetapi bahkan memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa, mohon Tuhan menjaga stabilitas ekonomi bangsa ini. Kalau saat ini kita menghadapi kondisi dunia dengan perekonomian, dengan isu perekonomian yang mengkhawatirkan, kita berdoa supaya perekonomian di Indonesia bisa tetap stabil, ada jalan keluar bagi setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Dan juga kita berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan supaya Tuhan juga memberikan, supaya terbuka jalan untuk mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah kami. Tempat kami bergantung, tempat kami berpengharapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang seperti saat ini Tuhan. Di mana perekonomian begitu morat-marit Tuhan. Begitu banyak pergumulan yang dihadapi baik oleh anak-anak Tuhan maupun oleh para semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia. Tuhan pakai pemerintah untuk memikirkan bagaimana jalan keluar untuk membuat situasi ekonomi ini lebih stabil Tuhan. Dan Engkau juga menolong untuk kami semua yang menghadapi pergumulan di dalam masalah keuangan, di masalah
bisnis kami, di dalam masa pekerjaan, di dalam masalah kebutuhan ekonomi. Tuhan, Engkau menolong supaya kami tidak hanya fokus kepada hal duniawi, kami tidak hanya fokus kepada hal-hal ini, tetapi kami terlebih dahulu fokus kepada Tuhan, sumber segala berkat. Karena itu Bapa, Engkau yang akan perteguh kami semua, supaya kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah jawaban kami, Allah tempat pengharapan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk mereka yang sudah ikut di dalam pembinaan keluarga Faith at Home dengan tema Toxic Parenting, supaya bukan hanya mendengarkan tetapi juga sungguh mempraktekannya. Untuk yang belum ikut, supaya mau juga belajar nanti ketika YouTube-nya nanti sudah ada, supaya kita sama-sama bisa menyaksikan dan kita bisa belajar, supaya kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan keluarga, di dalam komunikasi, dan juga di dalam parenting, ya, supaya hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, kemudian juga mungkin dengan menantu, dengan mertua, itu juga boleh diperbaiki. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur gereja kami menyediakan sebuah wadah di mana kami bisa belajar banyak, Tuhan. Kalau kemarin sudah ada hari Jumat yang lalu ada satu topik toxic parenting yang sudah diikuti oleh beberapa di antara kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong untuk mereka yang sudah ikut supaya tidak hanya puas dengan mendengar, tetapi sungguh juga mempraktekannya. Untuk kami yang tidak sempat mengikutinya, Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya ketika YouTube-nya nanti sudah ada, kami boleh membukanya dan kami boleh belajar dan kami boleh mengalami pemulihan di dalam keluarga kami, baik antara hubungan orang tua dengan anak, suami dan istri, kemudian juga dengan menantu mertua, atau dalam hubungan kami secara umum, juga di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau menolong supaya kami boleh menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami pembaharuan sehingga kehidupan kami pun boleh diperbaharui dan kami boleh datang sebagai orang-orang yang dipulihkan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami sudah boleh beribadah, kami tahu Tuhan ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan. Tolong kami sepanjang minggu ke depan, supaya hidup kami boleh terus dituntun oleh Tuhan. Pandangan mata kami boleh hanya kepada Tuhan saja, dan kami boleh berjalan melewati segala tantangan yang ada, berpegangan tangan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dari Tuhan bersamamu sepanjang minggu ini sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Kuasa pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertaimu sehingga engkau boleh mengalami ketenangan di dalam Dia, melewati hidupmu dengan segala pergumulan yang ada. Engkau boleh tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai, dan engkau bisa menikmati ketenangan itu karena kuasa pertolongannya nyata dalam hidupmu, membimbing keluargamu, membimbing pekerjaanmu, membimbing akan studimu, membimbing dalam banyak hal di dalam hidupmu sehingga engkau boleh tetap berseru kepadanya, memandang kepadanya, engkau dapatkan ketenangan di dalam Dia hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Silakan duduk saat teduh. Baik, kita saat ini akan bersama-sama untuk menyaksikan warta yang ada pada minggu ini. Silakan diputar wartanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan informasi warta berikut ini. Markus 1 ayat 35 menyatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jika Yesus sendiri membutuhkan waktu untuk berdoa, terlebih juga kita membutuhkannya. Disiplin dalam bersaat teduh membuat kita intim dengan Tuhan, semakin berakar dalam iman dan bertumbuh. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Mazmur 133 sampai Mazmur 140. Kiranya melalui pergumulan hidup yang dialami pemazmur menjadi sarana Allah memberikan kekuatan di dalam pergumulan hidup yang saat ini kita hadapi. Pekan HUT Usia Indah, Selasa 29 April dengan tema Semua Karena Anugerahnya. Mari kita bersama merayakan bersama saudara kita yang berulang tahun dari bulan Januari hingga April. Persekutuan doa pagi hybrid Sabtu 3 Mei pukul 6 pagi dengan tema Selidikilah Hatiku yang diambil dari Mazmur 139. Disampaikan oleh Guru Injil Peter Farran. Ibadah umum Minggu 4 Mei pukul 8 dan 10.30 aku berseru Tuhan menjawab Mazmur 138. Disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah disertai perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah disertai mesbah perpuluhan, persembahan syukur, dan misi. Mari persiapkan persembahan terbaikmu. Ibadah anak, Minggu 4 Mei, aku berseru, Tuhan menjawab, yang diambil dari Mazmur 138. Setialah beribadah, engkau dan seisi keluargamu, dan berkat Tuhan menaungi engkau dan keluargamu. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Berikut adalah petunjuk bagi jemaat yang mengikuti kebaktian Padang pada Kamis 29 Mei nanti. Begitu ada tulisan Citra City, putar balik dan masuk ke Taman Budaya Sentul. Di dalam bisa dilihat ada air mancur yang menyambut jemaat ketika datang ke pintu depan. Di dalam sudah ada lapangan parkir yang luas untuk memarkirkan kendaraan pribadi. Selain itu, ada banyak pilihan restoran untuk membeli makanan, jadi jemaat tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat makan siang. Nah, inilah bagian depan dari Taman Budaya Sentul. Lalu, kita mengikuti jalan masuk menuju lapangan dan pendopo. Ini dia lokasi ibadah kita. Di lapangan, kita akan memainkan games yang seru dan mengasihkan. Dan di pendopo, kita melaksanakan ibadah kebaktian Padang. Jangan lupa dicatat hari dan tanggal ya. Kamis 29 Mei 2025.
Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu warta kita untuk minggu ini. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kami, kecuali Pak Yudin? Yang lain maksudnya. Ada? Kalau ada angkat tangan. Ada ya, baik. Jadi kalau Pak Yudin ini orang baru sekaligus pemberkat bagi kita hari ini. Kita diberkati. Untuk kebaktian Padang itu 29 Mei ya, tolong dicatat tanggalnya. Kita akan bersama-sama ke Taman Budaya Sentul, kontribusi 100.000 per orang. Pendaftaran hubungi stand di bawah ya, nanti turun langsung daftar ya, karena kuota terbatas. Dan kemudian panitia retret mengingatkan bagi jemaat yang telah mendaftar kuota early bird ya, itu mesti memberikan pembayaran awal paling tidak 100.000 sebagai komitmen kita untuk ikut di dalam retret ini. Hari ini terakhir ya, yang early bird itu kan harganya jadi 600 ya. Kalau setelah itu nanti 700. Jadi yang sudah early bird itu hari ini terakhir bayar 100.000 ya. Kalau enggak nanti berarti ikut yang pembayaran berikutnya, totalnya itu 700.000 ya. Ini dikasih diskon 100.000, mau hari ini bayar ya, dibawa nantinya ya. Kemudian setelah ibadah ini Bapak Ibu silahkan bergabung ramah tamah di bawah. Sudah disiapkan seperti biasanya, kita boleh ngopi, ngeteh ya, dan menikmati snack dan sambil kita ngobrol bersama. Tuhan berkati kita semuanya, sampai bertemu minggu depan lagi. Ya yuk, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku, dan percayalah di dalam Tuhan ada harapan. Apapun kesulitan Bapak Ibu, tenang di dalam Tuhan. Hatiku percaya. Kita nyanyi dulu lagu ini satu kali ya Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya jangan pulang dulu Bapak Ibu, ada ramah-ramah di bawah. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan semua Bapak Ibu, tenang di dalam Tuhan.